Guys, nakoy visitor. Yang visitor na ay dal. Look at that. Sus, duha pa jud ka box. Che, dali na. Ya, mang inasal. Di oh. Mayas, pero gapalit po si Kyle o kuan. Jollibee. Yeah, look at guys. Naapa Joy. Unsa ni Kate? Christmas gift or birthday gift? Christmas gift. Ay, double day ko, no? Mo nang Ya kung kano sa atang date naglakaw. Yung talagaan anong ko first time na hong Michael Kors. Musimba na magkakuha ni. simba. Di na ako mag-online. Di na ako mag-online. Murag Michael. Di na ako mag-online ha. So di ako. Salamat Kit. Simba na na. Oh. Unya. Mga na mi. Isa lang guys sa mong banha. So, ila akong bag. Sus, naka Michael Kors na ko ay. Darawa pa jud sila mahumagkaon.